Bismillah. Yuwar yurawwi'a. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. ومنها ألا يسمع بلاغة الناس بعضهم إلى بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وقال خليل بن أحمد من نم إليك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك ومنها لا يزيد في الهجرة لمن يعرف على 3 أيام مهما غضب عليه قال أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة وقال عكرمة قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب بعفوك عن إخوتك رفعت ذكرك في الذاكرين قالت عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من تقم مع عقبة من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما من أحد تواضع لله إلا رفعه الله من تقم أما غضبه يمكن. Dikatakan Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Derajat manusia tadi itu adalah dalam masalah persaudaraan atau saling mencintai itu bertingkat-tingkat. Awalnya adalah ma'rifah, kenal. Akhirnya adalah khulla, sudah mendarah daging cintanya. Ya. Karena itu manusia tadi itu harus memulai dirinya dengan kenal. Kenal itu akan bisa kita dapatkan dengan ilm. Ya. Kenal siapa kerabatnya, maka dia akan mencintai kerabatnya dan akan memberikan hak masing-masing. Kenal siapa saudaranya seagama, maka dia akan memperhatikan saudaranya dan dia akan memberikan kepada mereka haknya masing-masing. Kenal dengan tetangganya, maka dia akan menghormati, menghargai tetangganya dan akan memberikan hak mereka masing-masing. Kenal dengan teman-temannya, maka dia akan membantu kepada
teman-temannya dan memberikan hak pada masing-masing. Ini semuanya harus kita pahami dan semuanya harus kita bersihkan sesuai dengan porsi. Setelah kenal, mempelajari hak-haknya mereka. Kerabat misalnya, itu pun ada tingkatannya. Paling tingginya hak yang harus diberikan daripada kerabat yaitu al-walidain, abah dan ibu. Kemudian setelah itu adalah yang mahram, itu pun masih dibagi. Kemudian setelah itu kerabat yang bukan mahram dan seterusnya. Tetangga juga gitu. Ada tetangga yang haknya lebih besar daripada yang lainnya, yaitu diukur dengan paling dekatnya tetangga dengan dia. Begitulah juga sama muslim, ada hak masing-masing. Paling tingginya adalah orang yang berkhidmat terhadap agama. Orang soleh yang berkhidmat terhadap agama, itu haknya adalah paling tinggi yang harus diberikan kepadanya. Ini semuanya menggambarkan kepada kita, kalau kita mau hidup berkumpul, ya harus tahu hak mereka masing-masing, laksanakan hak. Maka kamu akan menjadi orang yang baik. Orang yang soleh itu bukan karena banyak sholat saja, banyak zikir saja, baca Quran terus saja. Orang yang soleh itu adalah al-ghaib bihugukillah wa huguki ibadih, yang bisa melaksanakan hak Allah, ya sholat, ya baca Quran, ya qiyamul lail, tapi haknya hamba Allah, sama tetangga, sama kerabat, sama orang tua, sama saudara, sama muslim, itu juga harus dilaksanakan. Itu baru orang soleh, bukan satu tok. Dikirnya banyak tapi sama family nggak perhatian. Sholatnya istiqomah tapi sama tetangga misalnya nggak baik, ya percuma. Itu bukan orang yang soleh. Dua-duanya al-ghaim bihugukillah wal ghaim bihuguki ibadah. Jangan kita tertipu kalau kita baca wirid berarti kita minas shalihin, belum tentu. Kif ma'a garibak, bagaimana nanti sama keluarga ente? Kif ma'a jiranik, bagaimana sama tetangga ente? Kif ma'al muslimin, bagaimana sama muslimin? Itu juga harus kamu perhatikan, baru kamu akan menjadi orang yang saleh. Naam. Manusia itu kalau kita bagi ada 3 macam. Pertama, kalau kamu berteman sama dia, manfaat. Kamu kalau berteman sama dia, manfaat. Kenapa? Ya, karena dia ngajak kamu untuk ibadah, untuk akhirat, dan juga membantu kamu untuk ibadah. Membantu kamu untuk ibadah. Oh, dia mampu misalnya dengan pikirannya, membantu dengan pikirannya. Untuk bangun masjid, untuk madrasah, untuk pondok. Bangun pikirannya. Oh, mampu dengan hartanya, bantu dengan hartanya. Dan kamu juga bisa membantu mendapatkan bantuan dari dia. Kamu bisa membantu dia dan kamu bisa mendapatkan bantuan daripada dia. Wah, itu hebat itu. Itu kamu bisa mengambil manfaat. Ini lazimi. Kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan akhfillah. Inilah orang yang dikatakan nanti dari kiamat akan mendapatkan payung khusus ketika manusia kepanasan dan ketakutan dari mahsyar. Wal rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ketika di situ ada ridho Allah, mahabbatullah, lengket. Pisah juga karena mahabbatullah. Kalau kita kan enggak. Kalau dzikir mau bareng, tapi kalau mau amal enggak mau bareng. Tafarraqa bukan mahabbatillah tapi hubbil dunia. La, istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Sama-sama. Ini orang-orang khusus nanti di hari kiamat. Ya. Yang kedua yaitu orang
yang bisa kamu ambil manfaat, ya, orang yang kamu bisa memberikan manfaat, kamu bisa bantu sama dia, tapi dia tidak bisa bantu sama kamu, cuma nggak ngerugikan kamu. Khair, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bisa makan bareng, tapi ente yang bondo. Dia nggak merugikan kamu, tapi kamu nggak bisa manfaat. Kita bisa majelis bareng, tapi dia nggak mau peduli. Ya, ini jangan ditinggal. Cuma ini adalah orang yang kamu bisa mendapatkan pahala, tapi dia tidak berusaha untuk mendapat pahala. Kamu bisa membantu, lahan kamu untuk beramal, bukan saling membantu, saling give and take, tidak. Tapi ini give dok, ini nggak ada tiknya ini. Bisa kamu beramal, tapi tidak bisa membantu kamu untuk beramal. Kamu bisa memberikan manfaat, tapi kamu tidak bisa memberikan manfaat. Orang ini layu trok, jangan ditinggal. Ini banyak umumnya. Tapi yang pertama tadi tidak, give and take. Kamu bisa memberi dia, dia bisa memberi kepada kamu. Kenapa? Satu jiwa. Dan ini jarang sekali. Ini jarang sekali, atau mungkin sudah punah, ada di akhir zaman. Yang ketiga, kamu mendapatkan madarat kalau kumpul sama dia. Selalu fitnah, selalu hasud, selalu higit, selalu punya rencana jelek, selalu suudzon, selalu itu yang bagi ente tajtanib. Ini sepatutnya kamu hindari. Jangan kamu deketi orang yang demikian ini. Kenapa? Semakin melihat kamu dalam kebahagiaan, dia semakin benci kamu. Semakin kamu sukses, dia semakin sakit hati dengan kamu. Sebagian salaf, mereka tadi itu wasiatnya begini kepada anaknya, dan ini penting untuk kita. Ya bunayya, la tashabnan nas illa man iftagarta ilahi garuba minka, wa in istaghnaita lam yatma' fika, wa in alat martabatuhu lam yartafi' alaika. Wahai putraku, jangan kamu berteman daripada manusia, artinya jangan kamu akrab daripada manusia kecuali satu, kalau kamu fakir, dekat sama kamu. Ketika kamu nggak punya apa-apa, justru dia lengket sama kamu. Bukan ketika sudah fakir, oh kotor ini, ntar lagi dikit-dikit minta ini, dikit-dikit perlu. Memang fakir kok, ya perlu minta. Tapi kalau memang dia tadi itu menghindar kepada kamu ketika kamu udah bukan fakir, bukan teman. Khalas, assalamualaikum, waalaikumsalam, khayir-khayiran aja deh. Itu bukan sahib itu. Bertemanlah kepada orang jika kamu menjadi fakir, dia menjadi orang paling dekat dengan kamu. Wa nistaghdaita fala lam yatma' fik. Sebaliknya, kalau kamu dari itu kaya, punya harta lebih, tidak pernah dia tadi itu berharap daripada harta kekayaan kamu. Yang dekat kamu karena pingin harta kamu, bukan teman dong. Imah dia tomik atau dia sarik. Imah dia adalah orang yang tamak atau dia adalah orang yang mau menipu kamu, mau nyari hartanya inti. Ihdar minnuh. Kita harus berhati-hati dengan orang begitu. Ini orang memang sama, nggak pernah minta, wala dia pernah mengeluh, dia farhan kalau inti ini sukses punya harta. Ada sahib. Itu yang harus kamu perhatikan, itu yang harus kamu lengkapi kalau perlu kehidupannya. Ada sahib, ini baru teman. Yang ketiga, kalau pangkatnya tinggi, nggak merasa lebih unggul. Ketika dia jadi bos, dia tidak memperlakukan temannya tadi itu seperti pegawai. Dia hargai seperti dirinya sendiri. Ketika dia jadi bupati, dia tetap
menghargai. Bukan kalau sudah jadi calon cium tangan, kemudian kalau sudah jadi bupati di atas kursi, kiainya ada di bawah nanti. Ada bukan sahib itu. Kalau naik derajatnya, tidak menghinakan kamu, tidak merasa lebih unggul daripada kamu. Hada huwa sahib. Karena itu, bilang apa? Enggak beli antum beli apa? Fala takhtar suhbata man tara lahu zahiran yu'jibka min qabli an tabli. Min qabli an tubli. Jangan kamu tadi itu memilih teman hanya sekedar kamu menyaksikan. Ada riyad. Sebelum kamu uji, jangan kamu jadikan teman. Jadi orang yang kita hadapi aja. Nah, kalau menghadapi kepada orang, ya hati-hati. Ketika berwatak serigala, jangan jadi domba ini. Ketika orang-orang berwatak seperti domba, jangan jadi serigala ini. Paham ya? Kalau orang tadi itu ketemu wataknya jahat, ya ente harus hati-hati. Jangan sampai kena kejahatannya. Kalau orangnya itu bagus, kamu harus jadi lebih bagus daripada dia. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kamu harus paham orang yang ada sekitar kamu. Jadi seperti kaca cermin. Cermin itu persis dengan yang berhadapan. Kalau yang menghadapi tadi orang yang ganteng, yang di dalam cermin juga ganteng. Cantik, yang di dalam cermin cantik. Jelek, yang di hadapan cermin jelek. Artinya inti harus hati-hati. Serigala, inti harus jadi serigala, biar takut dia. Jangan jadi domba. Kalau ketemu dengan orang punya wataknya serigala, inti harus jadi orang wibawa, yang tegas, supaya tidak bermainkan dengan orang ini. Kalau orang tadi itu berwatak domba, jangan kamu jadi serigala yang buat orang itu ketakutan atau yang lainnya. Menjadi orang yang kejam kepada dia, jangan. Ya, karena itu Sayyidina Abdurrahman As-Sigaf menyatakan, idza ra'aitan nas di'ab la taqudhan ta'kulhum. La taqudhan ya'kulunak. Wa idza ra'aitan nas dan la taqdib ta'kulhum. Kalau manusia tadi itu serigala, kamu menilai mereka itu seperti serigala, jangan jadi kambing yang mereka akan menyerang kamu, memakan kamu. Kalau manusia itu seperti kambing, polos orangnya, jangan jadi serigala yang kamu akan makan kepada mereka. Nah, jadi jadilah orang yang bisa manfaat kepada orang lain dan juga bisa mengambil manfaat kalau dia menjadi sahib, kalau tidak jadi orang yang manfaat kepada mereka. Maka kamu insya Allah akan menjadi orang yang dicintai Allah dan cintai oleh Rasulullah. Yang jelas sahib dengan yang bukan sahib lain. Ya, kalau sahib itu adalah give and take. Kamu bisa memberikan manfaat kepada dia dan dia bisa memberikan manfaat kepada kamu. Hada sahib. Ya. Kalau memang kamu saja yang bisa memberikan manfaat kepada dia, enggak apa-apa, sudah, nanti piara dah. Yang penting orang ini mau baik. Nah, ini mau sholat berjamaah, mau zikir, mau bergabung dalam khair, tapi tidak bisa saling mendukung dalam khair. Enggak ada masalah. Nah, itu lahan amalnya kamu. Tapi bukan sahib. Sahib yang kamu bisa memberi dan bisa memberi kepada kamu. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadikan musahabah insyaallah, bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang mukhalatah tapi juga musahabah insyaallah. Ayah. عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نظفه من الرجس والدران
وخالف والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حجبها المحان واصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب ديتان افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن ذات كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون
ثم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. مع للقتل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما. نحظى بالخير ونجفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. اغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول. صلى الله على سيدنا محمد رسول الله محمد عبد الله وسلم. مرحبا واخواننا من الانبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه على اهل بدر رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم باحسن الدين. لا سيما خلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمه الزهراء وخديجه الكبرى وعائشه الرضا، سيدنا الحسن والحسين، سيدنا حمزه العباس، ثم الارواح سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا باقر، سيدنا عفو صادق، موسى الكاظم وابن علي رضا، سيدنا إسماعيل بن جعفر، سيدنا علي عرضي، محمد نجيب، عيسى النجيب، نجير الله، أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله، ثم سيد العظم الفقير مرجم ساداتنا الأبي علي والغري مع أخوانه وابن علي محمد مولد الدبيل موجود بن ثمد الرحمن السقاف والسكران وابن علي والشهاب والنقيد بن الملاء عبد الله الرس الأكبر وابنه وبقر علي من المحضار قلبي مع عبد الرحمن أحمد بن عبد فخر الجيوش بن سالم بن سالم قد برباني شاب قد جيلاني بن ششادي وبمدين المرب الأئمة المجتهدين المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والمهندسين أجمعين، ثم إلى الشيخ سعيد عمودي، الشيخ سعد السويني، الشيخ عمر بن مخرامة، ثم نقول بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطش الشيخ أبو حداد، ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن شرف بن عبد الله بن محمد عبد ثم حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي والتسعة والكريم معنا بن حالات الرواح مما الشارب بلاد المغربية ثم الرؤوس صاحب الحضر مقام الحبيب جعفر مزقب سيدي البار مزقب أبو سلمة من حضر في المجلس السابق والكرامة وشكتك التوحيد وشنقب بالنية وشرب بالنية أن الله ثم الأرواح والدين وليكم واتنا واتكم والمسلمين حفظ البلد المجلس السابق ونحيكم الداشر مغفرا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله من تجنس الله ورزقنا وإياكم كمال المحبة المتبعة رسول الله ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، واشف مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا شريفة سلمى بنت عبد القادر بن علي أن الله يذهب عنها وعنا لك جميع الأسقام والآلام ويمن علينا وعليهم الصحة والعافية تامة الظاهر بدن الحسي والمعنية بن الخير وطول العمر بطاعة الله في مرضاته، وعلى دين يكون الصالحون وسلف الآباء ومن والصالحون ومن أصحاب الوقت أيمن الزمان كن إذا ساعة والمناسبة نويناه نما قصر وقصرنا وطلب وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله الضالين. آمين آمين. إنك